हेलो व्यूअर्स तो आम के मो आखिटा कौन एमती खाऊँ हाँ तो आम जाऊँ आज माने मुझे जाइली के 2019 कि 20 जाइली काकटपुर मंगला जाइली आज 4-5 वर्ष पर जा माँ डोरी लगुच जावाई आज राति 3टार जो वर्षा है आम भाव टोटली जापरूनी किंतु जहाँ भी हो जाई था जहाँ भी जाऊ आउ तो वर्षा तो छाड़ी जाइए तो आम जाऊँ दीदी दी जन आस पछे बापा आगे जाए छिड़ा बस स्टाण्ड आम धन मु आम सब जाऊँ आदि आज संभव है मुझे मो सहित आपण मानक भी माँ दर्शन करी तो लेट्स गो। तो फाइनाली आम भी बस स्टाण्ड रे पहुँच गलु आ बस स्टाण्ड रे पहुँच के बस को ही अपेक्षा करूँ समस्ते केतबेले बस आसो जीवु एक्चुअली बस रे आम घर ठू काकटपुर मंगला जावाई बहुत ही सहज उपाय अच्छी एवं बस रे बसीगलु फाइनाली बस आसीगला बस रे बसीगलु तो चलते राति बसा हो ठंडा ठंडा पाग आउ चारि पाखे गछ पूरा सुंदर नेचर को उपभोग करके जाऊँ बहुत ही भल लगुला मो बस आगे भी बस जाइए मत भी भल लगुला फास्ट टाइम मो बस आगे भी बसिक जाऊँ। आमे फाइनाली आसी काकटपुर पहुँची गलु धन केमती लगुच फाइनाली मंदिर देखागला आम आसिले 4 वर्ष पर पुणी फाइनाली आमर दर्शन सरीगला आम घर को फेरुचु। ओहो फेरला बेलू जेहेतु आम बस आसवा लेट थिला तो फिर पाखे गोटे शॉपिंग मॉल थिला मु कहली चलो टे बुल पलि आस दीदी करके मना करते ना जीवनी जबरदस्ती आम धन मोर नहीं गलु कहले चलो टे बुल पलि आस कि न कि बुल पलि आस बस तो आसने कौन करवा आम से पाखे शॉपिंग मॉल को गलु टे बुलाबुली कलु आगे फटो फटो उठेलु टे भल लगे बुलाबुली जी जहाँ करवा कथा तार भर करदेलु बहुत भल बड़ शॉपिंग मॉल टे से टिके देखो समस्त बुलाबुली कलु सब भी आवेलेबल था सब किसी जिनस आमर बस आस टाइम हो गला आम ये बुलाबुली करके बाहरी गलु सेक्शन सब मोर फेवरेट सेक्शन परफ्यूम वाला मम्मी माउस कड़े गली रखी देखी दरकार चल चल दीटा आम रही पुणी फाइनाली आम काकटपुर बाहर काकटपुर बस स्टाण्ड रू फाइनाली आम काकटपुर बस स्टाण्ड रू ही बाहर ए हाँ तो वीडियोटी आपको भी भल लगी जदि निश्चिंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करदे। एक्चुअली मुझे कहवाई चाहूँगी जे जो बड़ बड़ मंदिर आमर अच्छी जोटा पूरा माने कौन तीर्थ स्थान ओडार लोक मैंने जोटि जीवे ही जीवे जमी से काकटपुर मंगला भी गोटे माने तीर्थ स्थान माँ मंगला को समस्त जावाई चाहती किंतु प्रॉब्लम ये हूँ मंदिर भितर को माने मो कह मंदिर भितर को मोबाइल अलाउ ना किंतु जो नना मैंने अच्छा से पुणी मोबाइल नहीं केमती जाऊँगी से जिनसटा हूँ आमे मोबाइल नहीं जाऊनु किंतु आमर बाहर स्टाण्ड रखिबू पैसा देके रखिबू सेटा तापरे रखिला परे आमे आमे पैसा देके रखिबू
କିନ୍ତୁ ନନା ମାନେ ସେମିତି ନେଇକି ଯିବେ, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏଠୁ 8ଟାରେ ଗଲୁ, 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। 4 ଘଣ୍ଟା କି 3.5 ଘଣ୍ଟା, 11ଟା କି 11:30 ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ପହଡ଼ ପକେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ସେମିତି କିଛି ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ, ମୁଁ ସେମିତି 8ଟାରୁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଆରାମସେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ପହଡ଼ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ଗଲି ଆରାମସେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। କିଛି ସେତେବେଳେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମାନେ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବ, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ, ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେମିତି କଲେ। ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇକି ସେଠି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ବସିଲୁ, କେତେ 12ଟା, ଘଣ୍ଟାଟେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ବସିଲୁ ସେଠି। ବସିଲା ପରେ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା। ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ଥିଲୁ, ବାପାଙ୍କ ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଠେଲା ପେଲା, ସେ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ଇଭେନ୍ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି ଗଲେ ବି ତା ଭିତରେ ବି ଠେଲା ପେଲା ଭିଡ଼। ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ ଆରାମସେ ଯାଅ ଦର୍ଶନ କର, ସେମିତି ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିପାରିବନି। ବଟ୍ ଆମେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ହଉ ପଛେ ଆମେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ବଟ୍ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପଟା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯଦି କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ଯାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ମାଆ କେତେବେଳେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କଳା ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ବି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, 2 ଥର ଯାଇଥିଲି, 2ଟା ବେଶ ଦେଖିଦେଲି, ହଳଦୀ ଆଉ ଧଳା ଦେଖିପାରିଲିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ କାକଟପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।